ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ତଥା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ କିଞ୍ଚନ ଧୂଳି ନଗଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ବହିଲ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ବୋଲି ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ଦିବସର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ, ଯେପରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶ ଯେପରି ହୋଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ଛୋଟ ନିବେଦନ ଆମମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାଜରେତୀୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦର ଦିବସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଶେଷକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଖବରଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିପରି ଏହା ଘଟିପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଝଲକ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାର ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପଣ କ'ଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କହେ ଯେ ହଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଏବଂ ସେ ଜୀବିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକିରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୁନଃ ଉତ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବା, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେ ଜୟ କରି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋହନ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 28-29 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପାପୀ ବା ଦୁଷ୍ଟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯାହାକି ତାର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
आमर भविष्य निमंते भरोसा और सुरक्षा प्रदान करे। आमने जे पापर बंधन मुक्त परित्राण प्राप्त एवं अनंत जीवन पे प्रस्तुत होवछु तार भरोसा आम मान को प्रदान करे। सेथिपाई प्रेरित पाउल प्रथम कोरिन्थियो 15:20-21 पदरे कहन्ति, किंतु प्रकृति में ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोक मान प्रथम फलस्वरूपे मृतमान मध्य उत्थित होइछन्ति। जेणु मनुष्य द्वारा मृत्यु उपस्थित होइतिबारु मनुष्य द्वारा मध्य मृतमान पुनरुत्थान उपस्थित होइछि। बंधुगण, आपण कौन विश्वास करते जे आम मान निमंते पुनरुत्थित अच्छी बोली, आम पुनरुत्थान करिया बोली निजको आत्मसमीक्षा करवा मु कौन विश्वास करे। कहीं ना आज जगत एपरी अनेक लोक अच्छे जो मैंने मुहरे कहते हाँ प्रभु यीशु द्वितीय आगमन समय आम पुनरुत्थान हम, किंतु से जानते ना जे पुनरुत्थान किपरि केमिति काहेकि हब। कारण पुनरुत्थान होचे आम निमंते जदि आम मैंने केवल मृत्यु पर आम पुनरुत्थान हुए यीशु द्वितीय आगमन समय से आम अनंत जीवन पाए किंबा अनंत मृत्यु पाए आम पुनरुत्थित हवा। किंतु जदि आम मैंने प्रकृति में बंची थाउ थाउ जदि आम परित्राण प्राप्त होइछु ता अर्थ आम जीवन में दुई दुईटी पुनरुत्थान स्थान पाए जहाँ बाइबल आम मान को शिक्षा दिए। प्रथम पुनरुत्थान होची आम मानकर आत्मिक पुनरुत्थान एवं द्वितीय पुनरुत्थान होची आम मानकर शारीरिक पुनरुत्थान। आमर आत्मिक पुनरुत्थान कौन जदि आम माने ए विषय चिंता करिबा ताहले आमे जानि परिबा जे शरीर ने आमे बंची थाउ थाउ जदि आमे जो आत्मार जो मृत्यु घटिया को जाउथला अनंत मृत्यु पथरे जो आत्मा आमर आत्मा आगे जाउथला जेतले से मृत्यु उपरे विजय होई जीवन प्राप्त होइछि ईश्वर को अनुग्रह ताहा होछि आम मानकर आत्मिक पुनरुत्थान। ये अंश को बुझिया पे टिके सामान्य आम मान को बाइबल मध्य किछि पद पर्व देखा पड़िबो। प्रथम विषय होछि आत्मिक भाव में आम माने यह को ग्रहण करिया पड़िबो। जदि प्रभु यीशु निकोदेम को कहते जोहन तार 3 अध्याय 6-8 पद मध्य जे मांसर जहाँ जात ताहा मांस एवं आत्मार जहाँ जात ताहा आत्मा। अर्थात प्रभु यीशु जणेकु चाहते जे शरीर निमंते आम मान शरीर निमंते रक्त मांसर शरीर निमंते आत्मा पुनरुत्थित होइथाए। आमर आत्मा पुनरुत्थित हुए ए आमर रक्त मांसर शरीर निमंते। आप लक्ष्य करुवे चिंता करुवे जो बाइबल पढ़ुं बाइबल प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक जो आम जाऊँ से परमेश्वर आदम हवा को गोटे विषय कहते जे तुम से सत असत ज्ञानदायक वृक्षर फल न खाइबा कहते कहते तुम्हें जो दिन से फल खाइब से दिन से लेखा होची आदि तार 2:27 पदरे ईश्वर से कहले मात्र सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही जेहेतु जो दिन ताहा खाइब से दिन नितांत मरिब। आज्ञा आप बाइबल पढ़ुचंते आ देखिचंते आदम हवा से फल तोलिकी खाइचंते ईश्वर विरुद्ध अबाध्य होइचंते किंतु से माने मरी नाहंती। आदम तो लेखा होची 930 वर्ष पर्यंत बंचीचंती ताहले ईश्वर वाक्य कौन अन्यथा होइची नाई बंधुगण। कारण आम मान परमेश्वर होचंते से आत्मा जहाँ जोहन तार 4:24 पद यीशु कहते ईश्वर होचंते आत्मा। अरे आत्मा सहित यदि आम जीवन यापन करवा ताहले आम शारीरिक भाव जीवन यापन कर न थाउ। कारण जो माने शारीरिक मना से माने शरीर विषय मनोयोग करते और जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय मनोयोग करते जहाँ रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पाउल तार 8 अध्याय 5 पदरे से घोषणा करछन्ते। आज जदि आम शारीरिक मना ताले केवल शरीर निमंते आम मनोयोगी हवा और आत्मिक पुनरुत्थान जे अच्छी ताहा आम सहजरे ग्रहण करि परिबा नाही। कारण जदि आम आत्मिक मना ताले आत्मा विषय आम मनोयोगी हवा
এই ছোট ক্ষুদ্র বিষୟକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାର ଏଫିସିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କିପରି ଘଟେ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲେଖା ହେଉଛି, ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ସେହି ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହିଁ ଦୟାର ସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ରୋମୀ ତାର 3:23 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ। ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମମାନେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ରୋମୀ ତାର 6:23 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ନିହାତି ଘଟିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମହା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବା। କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତିୟ 2:20 ପଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ହତ କରିଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ। କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିବା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନେଇକି କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ହତ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହତ ହେବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିବାକୁ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ କବରସ୍ଥ ହେବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରି ସଜୀବ କରିବେ। କିପରି ତା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁ। ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ଗାଲାତିୟ ତାର 5:18-21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନୁହଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧିସ୍ଥ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସଜୀବ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। କାରଣ 2 କରିନ୍ଥିୟ ତାର 5:17 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ହତ କରିଛୁ, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କବରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହୁଁ,
ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜର ଶାରୀରିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନସିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିନାହୁଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କବରସ୍ଥ ହେଇନାହୁଁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସଜୀବ ହୋଇନାହୁଁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହୁଁ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫେସୀୟ ତାର 2:5 ସେଥିସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 6 ଲେଖା ହେଉଛି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହୁଁ, ବୁଝିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଯେ କେହି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରୋମୀ ତାର 8:14 ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଅଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। କାରଣ ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ତାହା ସେମାନେ କିପରି ଜଣାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ କେବଳ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସରିଗଲେ ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲେ ତାହା ହେଇଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗଲାତୀୟ ତାର 5:22-23 ଲେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାରଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ସେଥିର ବଶରେ ନ ରହି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ରହୁ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଉ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ନିଜ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖି ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଂଶୀ ନ ହୋଇ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିପରି କରିଥାଉ? ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରେ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁ ସେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଥାଏ? ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ସରିଗଲା। ଏହା ଆତ୍ମିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଦେଖାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମକର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଉପରେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିକର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପରୋପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ
आत्मा को फल आम को प्रदान करा जाइछि। जो मानकर आत्मिक पुनरुत्थान है परोपकार निजक निर्दिष्ट करेंगे, किंतु आज जो मैंने परोपकार करुचंती से माने केवल निजर स्वार्थ निजर भविष्य को आखि रखी से माने करुचंती। आज आम उत्तम सम्मिलनी दृष्टांत जहाँ प्रभु यीशु देले ताहा आम जीवन में देखा जाऊ नहीं, किंतु आमे कहूचु आम मैंने पुनरुत्थान अंशी हवा बोली। जदि आज आम आत्मिक पुनरुत्थान नहीं ताहले आमे किपरि भाबरे से प्रथम पुनरुत्थान अंशी हवा। भद्रता गोटे ओडिया रे कथा अछि, लोक माने गाँ गहली रे कहंती घरे दूत बाहरे भूत। तार ठीक उल्टाटा आम लोक माने करंती, घरे भूत बाहरे दूत। माने से माने कौन करिवे, घरे अति शांतशिष्ट रहिबे किंतु बाहर को गले से भूत माने दुष्टता प्रकाश करती। आउ किछि अछंती जो माने ख्रीष्ट विश्वासी से माने कौन करती ना घरे बहुत धीर स्थिर घरे सबुज अशांतिकर परिवेश मध्य रहते, बाहर को गले निजक भारी भद्र और शांत देखाते। दुई प्रकार आचरण करती। ख्रीष्ट विश्वासी जीवन में यही दुई प्रकार आचरण से करे, गोटे ता निज व्यक्तिगत जीवन में, गोटे सामाजिक जीवन में। बंधुगण आमे कौन आत्मिक भाव पुनरुत्थित विश्वस्तता आज निजे जो माने विश्वस्तता उपरे शिक्षा दियंती। बंधुगण मु मध्य समान के मध्य बाहर नुह मु मध्य समान के मध्य अच्छी जो आज विश्वस्तता उपरे शिक्षा दियंती प्रथमे आत्म समीक्षा करिया दरकार। मु प्रकृति रे विश्वस्त है कार्य करूची ना नहीं। मु जदि अन्य को विश्वस्तता विषय शिक्षा देवी एवं निजे चोरी करूथिबी ताहले मोर आत्मिक पुनरुत्थान घटी नाही, कारण आत्मा को फल मोठे देखा जाऊ नहीं, से विश्वस्तता देखा जाऊ नहीं। गोटे छोट दृष्टांत कहया चाहे। थरे गोटे माँ ता पुओ को लेकिन आसला जड़े स्कूल शिक्षक पाखक आ से शिक्षक को आसी कहला, सार मो पुओ बहुत चगला होची आ प्रतिदिन से कौन कर चीनी खाऊची, मुठा मुठा चीनी खाऊची। ता सार का जी शिक्षक थे से कहले हरे कहीं चीनी खाऊचु एते एते तो देह खराब हम। पिलाटी कहला मोर अभ्यास पड़ जाइए मु मुठा मुठा चीनी खाई दिए। ता माँ कहले मु शुणी सार आपण जहाँ को जहाँ कही दियंती पिलाटी ताहा माने, पिला माने ताहा मानती। तेणु मु मो पुओ को लेकिन आसी चाहूँगी आपण कौन कथा कही दिंतु तू चीनी खानी बोली आ से चीनी खाଇବା छाड़देव। आ ता सार तो कहले जाओ 2 दिन पर आसो। एवं से कौन कहला 2 दिन पर पुनर्बार ता पुओ को लेकिन आसला सीमा। एवं से आसी कहला सार ताकि कही दिंतु ना से चीनी खाଇବା बंद करदेव। किंतु ताके सार कहले आउ 2 दिन पर आस। ये करू करू 7 दिन पार हो जाइए। एवं 7 दिन पर जो आसी ता माँ से पुओ को लेकिन आ ता सार तो कहते बाबूरे आज चीनी खाइबुनी। आ से दिन से पिलाटी चीनी खाइबा छाड़ी देछि। माँ आश्चर्य हो गले, मु ताको जन्म देछि, मु ताको पाळीसी पोषिसी बड़ करिछि, ता बापा तार सब दायित्व नै जंदे, किंतु आमे एते बुझेल हला नै। सार दिथर दौड़ेले तापर कहले तू चीनी खाइबा छाड़ दे, से चीनी खाइबा छाड़ देला। कि आश्चर्य विषय। माँ मन रे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। से कौन करुछि जाइछि पुनर्बार से सार को पाखु एकला जाइछि देखा करिया पे। आ से सार को पचारुछि सार गोटे कथा कहबी खराब भावेनी जे आपण मते 3 थर दौड़ेले कहले आ 2 दिन छाड़ी के आस 2 दिन छाड़ी के आस 2 दिन छाड़ी के आस आपण पदे कथा कहीदेले से छाड़देला। किंतु मु एते थर ता माँ है कि एते पाड़ी पोसी बड़ करके तथु मो कथा शुणलानी। ताको सार कौन कहले जानिछंती? सार कहले मु मध्य चिनिया मिठा खाया को भल पाउथली। मु कौन कली जिते निजे तो मुझे प्रथम 2 दिन पर कहले आउ 2 दिन पर आस जो मुझे 2 दिन मध्य मु कौन कली ना मिठा छाड़िया को चेष्टा कली, छाड़ी पार्ली ना। पुणी तुम कहले आउ 2 दिन पर आस, एमती 7 दिन समय नेली। आ 7 दिन पर मुझे देखिली मिठा खाइबा पर मु निजको कंट्रोल कर पारछि, निजको मिठा खाइबा छाड़ी पारिछि। सेतल मो पिलाटा को कहली बाबूरे तू आ मिठा खाइबुनी, से मिठा खाइबा छाड़देला।
बंधुगण आज ठीक आम मान जीवन यही हवा दरकार। आमे जहाँ निज जीवन में कार्य करुचु ताकू आमे अन्य मान को उपदेश देवा दरकार। निज जीवन में न करी आमे अन्य मान को उपदेश देले ताहा कार्यकारी होई न थाए। आज ख्रीष्ट विश्वासी मान को ठारे मृदुता देखा जाऊ नाही, क्रोध देखा जाउची, निंदा अपवाद देखा जाउची, किंतु मृदुता नहीं, सहनशील शक्ति नहीं, निजको नम्र करिवार नहीं। आपण आत्मसंयम फल विषय तो कह न कहले भल, कारण 17 वर्ष 70 वर्ष मध्य जेते ख्रीष्ट विश्वासी माने अछंती 99 भाग 199 जन आत्मसंयमता हरई बसचंती। वर्तमान समाज को आपण लक्ष्य करंतु, ताहले किपरि भाबरे आमे आत्मिक पुनरुत्थान एठरे पालन करिबा, किपरि भाबरे आज आमे पालन करिया को आसीचु प्रभु यीशुଙ୍କର से पुनरुत्थान दिवस को चिंता करिवार आवश्यकता अछि। जदि आमे प्रकृत रे ईश्वर का आत्मा द्वारा चालित होचु ता अर्थ हला आम मानकर आत्मिक पुनरुत्थान संगठित हो सारी, आम पाई सारीचु आत्मिक भाव में। एवं द्वितीय विषय होची आम मान प्रेरित पौल जो लिखुचंती ताहा होची शारीरिक पुनरुत्थान। हाँ आज्ञा, आम जन्म नहीं ईश्वर कहते धूलीर मनुष्य दिने धूली मिसीज। आम मान शरीर शारीरिक मानसिक शरीर से कौन कर धूली रे मिसीज एवं आम मैंने गोटाए दिन मृत्युवरण कर शारीरिक भाव में मृत्युवरण करवा। एवं आम मान निमंते जो शरीर प्रदत्त होइछि केवल 2 जन व्यतीत बाकी समस्त शरीर माटी रे मिसिछि। 2 जन मृत्युवरण करनथिले। आम समस्ते बाइबल पढ़छु हनक आउ एलियन विषय, से मृत्युवरण करना, किंतु आम मैंने बाकी जिते जन देखु समस्ते मृत्युवरण कर शारीरिक मृत्यु से एवं से प्रेरित पौल प्रभु यीशुंकर से द्वितीय आगमन विषय को नहीं कहले, जो विषय कि आम समस्ते विशेष भाव में जानीचु। प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय 52 रु 55 पद मध्य से एपरि लिखा जाए, किंतु एक मुहूर्त चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आम माने समस्ते परिवर्तित हेबा, कारण तुरी बाजिब आ मृत माने अक्षय उत्थित हेबे, पुणे आम्भे माने परिवर्तित हेबा, कारण एई क्षय शरीर को अक्षयता रूप वस्त्र परिधान करने को हेब, आउ एई मर्त शरीर को अमरता रूप वस्त्र परिधान करने को हेब। किंतु एई क्षय शरीर अक्षय रूप वस्त्र और मर्त शरीर अमरता रूप वस्त्र परिधान कला उत्तरे एही लिखित वाक्य सफल हेब, जय मृत्यु को ग्रास करियछि, रे मृत्यु काहे तोर जय, रे मृत्यु काहे तोर नाहुड़। बंधुगण आम मानकर ए क्षय शरीर दिने माटी रे मिसिजिव, धूली जात होइछि धूली रे मिसिजिव, किंतु आम मानक प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतले स्व शरीर रे पुनरुत्थित हेले, से आम मान को भरोसा देइचंते, से आम मान को से आश्वासन देइचंते, आउ आम मान को आज से दृढ़ विश्वास अछि। से एक मुहूर्त रे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आम माने समस्ते जेते जन महानिद्रा प्राप्त होइतु आमे विश्राम करुथुबु, आमे समस्ते आउ थरे उत्थित हबु। से तुरी ध्वनि समस्त को सुबिब, कारण प्रभुंकर से तुरी ध्वनि हब एवं आमे माने अक्षय शरीर नै के उत्थित हबु। आमे प्रभु यीशु जंते कहिले बर्तमान पढुतिले जे धार्मिक मानक प्रथमे पुनरुत्थान हब, कारण से अनंत जीवन अधिकारी हेबे। आ द्वितीय रे जो माने असत् कर्म करती से माने दंडर निमंते विचार निमंते से माने कौन करिए पुनरुत्थान हेबा समान को विचार हब। मन मध्य प्रश्न उठे बंधुगण, किपरि भाव में आमे थरे महानिद्रा प्राप्त होला परे कबर विश्राम शेष विश्राम स्थान विश्राम कला समय किपरि यह संगठित हब, किपरि यह घटिबा मो जीवन में। अनेक समय मन मध्य प्रश्न आसे, अनेक संदेह करते वाक्य को जे आमे आउथरे पुनरुत्थित हवा बोली। बंधुगण बाइबल आमे हाथ में थिबा परमेश्वर को वाक्यर प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर सत्य अटे आ प्रमाण दिया जाइछि। सेति पई प्रेरित पौल आम मान को
से विषय चिंता जब आम न करवा आम एपरी से विषय विश्वास करवा से कहते रोमियो मंडल को चिठारे 8-11 पदरे कहते आउ जे मुतमान के मध्य जीशु को उठाइले ताहांक आत्मा जदि तुम मान ठारे बास करते तेरे जे मुतमान के मध्य ख्रीष्ट जीशु को उठाइले से तुम मान ठारे बास करुवा अपन आत्मा द्वारा तुम मान मर्त शरीर को मध्य जीवित करिवे। बंधुगण आम मान मर्त शरीर जीवित हम साधारण भाव प्रभु यीशु दृष्टांत दे कहते गहम बीज जो माटी रे पड़े से नष्ट हो जाए और से कौन करे जो गहम फल फले गछ बाहरी जो फल फले ताहार आकृति और रूप परमेश्वर दियंती। आम मानकर जो आकृति और रूप जो शरीर परमेश्वर देवे ताहा आत्मा द्वारा पुनरुत्थित होला परे आमे पाइबा कारण प्रभु यीशु जो पुनरुत्थित होइचंती से ताहांक ठारे कौन जो आत्मा वास करुले से आत्मा द्वारा से पुनरुत्थित हेले। आम माने मध्य जदि एई जगत रे वास करुवा समय रे जीवित थिबा समय रे जदि आम आत्मा को पुनरुत्थान घटी आम आत्मा को प्राप्त प्रभु जो आत्मा को पवित्र आत्मा को आम मान निमंते प्रेरण करते से आत्मा जदि आम मान अंतर में बास करते आम जदि आत्मा द्वारा चालित हो कार्य करुचु जदि आत्मा द्वारा आज आम प्रत्येक कार्य कर परमेश्वर को गौरवान्वित करुचु ता अर्थ होचे आम मानकर मर्त शरीर आउ थे पुनरुत्थित हेब कारण प्रभु यीशु कहते से जुगांत पर्यंत से पवित्र आत्मा जुगांत पर्यंत पृथ्वी जुगांत पर्यंत आम मान सहित सदा सर्वदा रहिबे। आम माने कौन से प्रभु यीशु प्रदत्त पवित्र आत्मा को आम माने ग्रहण करियछु जदि आम ग्रहण करिछु ता अर्थ है से आम मान अंतकरण वास करते आम माने ईश्वर का संतान हमार अधिकार पाइछु एवं आत्मा को फल गुड़िक आम देखा जाउछि एवं आम माने से शेष दिन में आम मान शरीर नूतन शरीर नहीं आम मैंने कौन करवा पुनरुत्थित हवा से मध्य आकाश निमंते आम आगमन गमन करवा। आज कौन आम माने पुनरुत्थित कि ए पुनरुत्थान दिवस रे आम मैंने प्रभु यीशुंकर से वाक्य को स्मरण करवा जहाँ लिखा हो जोहन तार 5:25 पदरे यीशु कहले सत्य सत्य मु तुम मान को कहूची जो समय मुत मैंने ईश्वर के पुत्र स्वर शुणे और जो मैंने शुणे से मैंने सजीव हेबे एपरी समय आसुअछि। बंधुगण ईश्वर के पुत्र आम को डाकिबे आम नाम धरी डाकिबे एवं आम माने कौन करवा से कबर उन्मुक्त हब एवं आम माने उठिबा। आम समस्ते जानिचु प्रभु यीशु को जो क्रूसबिद्ध करागले सब कबर सब उन्मुक्त हो गला और साधु लोक मैंने कबर पुनरुत्थित हो आसी निजर प्रियजन मान को देखा देते। आज कौन आम विश्वास करूँ जे प्रभु यीशुंकर स्वर आम शुणा जदि आम जगत रे ताहांकर वाक्य को ताहांकर स्वर को आम शुणिना ताहले किपरि भाबरे आम शारीरिक मृत्यु पर आम तांको स्वर को जानी परिबा। तांको स्वर होचे एई पवित्र वाक्य जहाँकि आम हाथ में दि जाइए प्रभु यीशु जो वाक्य कहते जो आज्ञा गुड़ी को देते ताकू आम मैंने शुणा आवश्यकता अच्छी। प्रभु यीशु जगत में थिला बेलू तांको स्वर को शुणिकी मृत माने उठी थे। आम समस्त जानिचु 4 दिन मढ़ा लाजार कबर भितर मार्था को से सड़ी जाइए 4 दिन है से कबर भितर अच्छी। प्रभु यीशु कहले लाजार बाहरी आस एवं लाजार जीवन पाई बाहरी आसिला। द्वितीय आम लक्ष्य करुचु नाइन नगर विधवार पुओ को जो कोकईरे लोक मैंने जाऊँचे जीशु दयारे विगलित होते एवं कोकई की छुँचे एवं ताको से युवा को आह्वान कर कोकई मध्य जीवन प्राप्त हो बाहरी आसी। जाइरसर कन्या कथा चिंता करंतु से मध्य सान पिलाटी मृत्यु होता एवं जीशु जाता कहते आग बालिका मु ते कहूचे उठ से मृत्यु उठी। आज मु आपण माने आम माने कौन प्रभु यीशुंकर से क्षीण मधुर स्वर को जहाँकि वाक्य ताहाकु शुणी आम जीवन में पालन करुचु। आम माने प्रत्येक दिन को अनुभव करुचु जे मोर आत्मिक पुनरुत्थान होइछि मु परित्राण प्राप्त
आम निज परित्राण को प्रतिदिन धरी रखा आम चेष्टा करुचु कि ना आम परित्राण को कौटी हजे दे आज आम कहूँ मो प्रभु जीशुकर बोली। कारण परित्राण एपरिक विषय थरे पाईगले हुए नहीं। प्रत्येक दिन प्रत्येक समय पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु जीशुक ठारे जे रही जीवन काटे ताहांको वाक्य को पालन करे से निज परित्राण को धरी रखे। बंधुगण आज कौन आमने ताहांको से प्रदत्त परित्राण को आम धरी रखीचु कि आज आम जब शारीरिक पुनरुत्थान आम चाहूचु आम आउ थे प्रभु द्वितीय आगमन से पुनरुत्थित होगा चाहूचु ताले आसतु ना यही बंची थाउ थाउ आम आत्मार पुनरुत्थान पाए आम विशेष मनोयोगी हवा। शारीरिक मना न हो आत्मिक मना हवा। कारण प्रभु यीशु कहते जोहन तार 8:51 पदरे जदि कहीं मोर वाक्य पालन करे ताहले से कदापि केबे है मृत्यु दर्शन करिब नाही। यदि आम वाक्य को पालन कर स्वर को शुणा से क्षीण मधुर स्वर को शुणा ताहले आमे केबे भी मृत्यु दर्शन करिबा नाही। प्रभु आम को निश्चित भाव से भरोसा से आम प्रदान कर निश्चित भाव आम को आत्मिक पुनरुत्थान अंशी करेबे एवं से शेष दिन में द्वितीय आगमन समय शेष तुरीवाद्य समय से आम नाम धरी आह्वान करेंगे आम मैंने पुनरुत्थित हवा। प्रभु आम को यही क्षुद्र चिंता उपर आशीर्वाद करंतु एवं यह बुझी आम जीवन में दैनंदिन पालन कर साहाय्य करंतु। आमेन। आसंतु आम मैंने प्रार्थना करवा। आए आमर वाक्य रूपी परमेश्वर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव करुअछु। तुम्हें अति सुंदर वाक्य जहाँकि तुम वाक्यर गभीरता मध्य को तुम्हें नहीं आम सरल मन को बुझिला भली तुम आम को बुझे देच बोली तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दूची। धन्यवाद दूची पिता परमेश्वर तुम पुत्र पुनरुत्थान द्वारा आम भरोसा और आशा विश्वास पाइछु। हे पिता परमेश्वर तुम्हें आम को आत्मिक पुनरुत्थान रे आम को अंशी कर जबरी आम प्रत्येक दिन तुम प्राप्त से परित्राण को धरी रखा पारिबु एवं से शेष दिन में तुम पुत्र द्वितीय आगमन समय आम एपरी जो सत्कार्य करुचु आम जपरी धार्मिक मानकर पुनरुत्थान अंश होगा पारिबु साहाय्य अनुग्रह आशीर्वाद कर। पिता परमेश्वर तुम आत्मा द्वारा तुम्हें आम को चालित कर। आम को बल द्वारा नुहे आम को पराक्रम द्वारा नुहे मात्र तुम आत्मा द्वारा जब आम तुम नाम को महिमान्वित प्रशस्त गौरवान्वित करूँ तुम ना को उच्चीकृत करूँ तुम ना को मैग्निफाई करूँ साहाय्य अनुग्रह आशीर्वाद कर। ये वाक्य जपरी शैतान आम हृदय हरण कर निए से तुम्हें साहाय्य कर। तुम पुनरुत्थान विशेषत्व को बुझे पुनर्बार धन्यवाद दे। यही छोटा निवेदन आम को मुक्तिदाता त्राणकर्ता मृत्युंजयी नाजरेतीय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुअछि। आमेन।